pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan, asya iniyan mga balita yan na nga oras. Wanted sa kasong attempted murder dakop sa Calbayog City. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Arestado sa Calbayog, Samar ang usa nga lalaki nga wanted sa kaso nga attempted murder. Ang suspect ang ginkilala nga si alias Tolitz, 49 anyos, ug residente san Calbayog. Ginbuhat ang operasyon san mga personahe san 1st Samar Provincial Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Lieutenant Lyndon Virgil Solatorio, ilarom san supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Norman Kiatong Jr. Gindakop ang suspect sa bisa san warrant of arrest nga gingawas sa Marso 31, tuig 2003 nga may ginrekomenda nga piyansa nga 120,000 pesos. Kahuman san pag-aresto, gindara ang akusado sa opisina san 1st Samar PMFC para sa dokumentasyon antis igbalhin sa Calbayog City Police Station para sa temporaryo nga kustodiya samtang naghuhulat sa pag-atubang sa korte. Sigon kan Police Lieutenant Colonel Kiatong Jr. ang kalampusan san operasyon ang pagpamatuod san padayon nga paniguro san mga kapulisan nga mapabaton sa balaod ang mga may ginaatubang nga kaso ug mamintinar ang kahimyangan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Gandara nagpatuman sa austerity measures tungod sa tensyon sa Middle East. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagpatuman sa austerity measures ang gobyerno lokal sa Gandara como pag-andam sa posible nga epekto sa padayon nga tensyon sa Middle East nga posible magpahitaas sa presyo sa petrolyo ngan iba pa nga gastuson. Sa ilarom sa Executive Order No. 26 Series of 2026, iginmando ni Mayor Warren Aguilar ang nga tanan nga opisina sa munisipyo ngan mga barangay nga hugtan ang pagtipid sa paggamit sa pondo ngan iba pa nga rekurso sa gobyerno. Ginlilimitahan sa EO ang official travel, pagpalit sa supply ng ekipahe, pagkuha sa bag-o nga empleyado, ngan iba pa nga gastuson sa operasyon. Prioridad la ang importante nga mga programa, batakan nga serbisyo, ngan mga proyekto nga direkta nga mga kabulig sa katawhan. Sumala sa LGU, panuyo sa pitad nga masiguro ang mahirot ngan epesyente nga paggamit sa pondo publiko uyon sa 1987 Constitution ngan Local Government Code of 1991. Ang Gandara ansyahan nga bungto sa Samar nga nagpatuman sini nga inisyatiba base maging andam sa posible nga epekto sa pankalibutan nga kamutangan sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom